parle souvent de vous. كيف ربحت واش من الحرب اللي ربحت فيها؟ تفضل اللي قال هذوك قال لي ضاف حفر قال لي هذاك اللي بطل الدخان 5 ولا شيء جا يقول واحد من المباراه طالوا قروا طالوا كان يجلد الجلده الاولى غادهم ذاك شرا باكيه قالوا له كيف رجعت يخدم غير تروا. شوف تروا بوزيسيون جيوغرافيك. لا بريمير بوزيسيون كفر كرم، سي ان فيلاج في الصحراء يبدا به بلي جون تاعو. كفر معناها لا فيرم بالرومية، كفر كيما كفر قاسم. ايه هذوك هما واه هذوك هما في الشرق يقولوا هكذاك. عنده 3 étapes dans le processus de dans le cheminement. 3 étapes. وعنده 3 phases dans le processus. درك نقول لكم كل وحده كيف تمشي. Première position géographique قلنا كفر كرم. La première position étape تاعو la prise de conscience. ودرك نهضروا عليهم من بعد نهضروا عليهم. كاين ان جروب دو جون سي لا غير ان إيراك. لو جروب دو جون هذاك باقيين في قهوه كيما هكا يتفرجوا في التلفزيون يتفرجوا على لا ديستركسيون نتاع العراق. ومن بعد كومون يرياجيس. لو بروسيسوس تاع لا رياكسيون تاعهم هذاك هو اللي يمشي طول لون دو ليفر. La première étape, la première étape, c'est la prise de conscience. Donc, les jeunes de Clétement, ils prennent conscience, mais les États-Unis راهم داخلين على بلادهم وما يكسروا لهم فيها. من بعد c'est la première phase. La phase c'est l'action. واش رايحين يديروا. من بعد عندنا une deuxième position géographique. هذاك الجروب هذاك ينقلوا من الفيلاج هذاك يديه لبغداد. سي اون بوزيسيون جيوغرافيك. او بنا معمر يعرف باللي كي يكتب الكتاب ولا حاجه ولا لي ايرو تاعك ولا حاجه يفو لي بوزيسيوني جيوغرافيكمون بور افوار بوكو بلوس دو تو. قلنا لا دوزيام ايتاب سي لومبريغادمون. لا دوزيام فاز سي لاكسيون دو غيريا. لاكسيون يديكريفيها كوم بازل. عندنا دروك مانتنون اون تروازيام بوزيسيون جيوغرافيك. La troisième position géographique, Beyrouth. Qu'est-ce qui va se passer? Un groupe de jeunes يبدا بهم لو ليفر يبدا بهم وكاين زوج يهضروا مع بعض. كاين واحد منهم الى كومبوزي يبغي يضرب بالعود والموسيقى وكسترا. الى كومبوزي ان مورسو دو ميوزيك. صاحبه كيفاش يقول له سي اون شانسون دامور. كيفاش يجاوب؟ Toutes les chansons arabes le sont, dit-on. Alors l'autre يفكر شويه مليح واش يقول له si l'Occident, voilà, il commence déjà d'emblée, si l'Occident pouvait comprendre notre musique, s'il pouvait seulement nous écouter chanter, percevoir notre pouls à celui de nos sitars, notre âme à travers celle de nos violons. S'il pouvait, ne serait-ce que l'espace d'un prélude accessible à la voix, s'ils avaient la possibilité, l'accès à la voix de Sabah Fakhri ou de Wadi Safi, au souffle éternel de Abdel Wahhab, à l'appel langoureux d'Ismahan, puis l'octave supérieure d'Umm Kulthum. S'il pouvait communier avec notre univers, je crois qu'il renoncerait à sa technologie de pointe, à ses satellites, à ses armadas pour nous suivre jusqu'au bout de notre art. جي بيان خطرات كي نكتب كيما كاش لي ريبريز هذه ونكتبهم كومونتير تحتها ستادير هeureusement qu'il ne nous écoute pas. علاه هذاك هذو اللي كانوا شانتي لا سيتي لي كانوا دو لا شانسون عرب
Les Arabes sont. Ah, toutes les chansons arabes le sont. Est-ce que c'est une chanson d'amour? Toutes les chansons d'arabes le sont. Et si l'Occident pouvait nous écouter. Bon. هنا كما قلت لك c'est la confrontation est-ouest sur le plan culturel. C'est-à-dire l'Occident efface, nous le retraçons de nos mains, de nos propres mains. Ensuite, la deuxième situation, enfin position géographique. Il trouve directement في بغداد. Alors في بغداد كي يجي داخلين لبغداد وقاعد كيميا كاين ان كابورال ديزيرتور تاع الارمي ايراكيان. من بعد عياعي وفاق ضربوا له كان حاسب روحه بلي راهو يدافع على النظام، يدافع على صدام اكسترا، وقعد كاين دي تيرايمون تما. من بعد عياعي وفاق كي فاق ستي تعطى شوفوا واش يقول le caporal هذاك ديزيرتور، يقول له il me fallait les armes que j'avais abandonnées sur le terrain à l'approche de l'ennemi, mériter le pays que je n'avais pas su défendre alors que j'étais censé mourir pour lui. Donc il faut que tu me dire des observations. L'observation que j'ai mise, ça me rappelle ce que disait Aïcha, la mère du dernier roi d'Andalousie, Abdallah. تعرفوها اش قالت له؟ يما واش قالت له؟ Pleure comme une femme le royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. Oui. Ensuite, la troisième position géographique, يلحقوا بيروت. Bon, il داخل في les positions هذوك كيما راني كاتبهم لكم في الطابلو. كاين لا غيريا اكسيتيرا وقعدت يحكي عليها وقعدت في نون باس. Je retiens l'essence même. Alors, يقول لك يقول صاحبه aujourd'hui nous sommes les larbins de l'Occident. Demain nos enfants seront ses esclaves. Et il n'a pas tort. شوف ايش يقولوا، يقول la vie n'est qu'un pari insensé. C'est la façon de mourir qui lui sauve la mise. Ainsi naissent les légendes. عندنا احنا كاين بزاف لي ليجوند كما تاع الشهداء. كان انسان عادي جدا من بعد نهار طلع دار حاله ولا شهيد ولا حاجه واحده اخرى. La vie n'est qu'un pari insensé. C'est la façon de mourir qui lui sauve la mise. Ainsi naissent les légendes. Oui. Voilà. Délinquant. Un délinquant. قمار خبايطي نهار صاب لا فوا نتاعو حاجه وحده اخرى lui a sauvé la mise. Oui. بس قال ما حكاو قال كل داروا عليه فيلم تصرا فيلم اكسترا اوردينار كون داروا عليه فيلم على لا بوين كون هذاك الفيلم سي لا باتاي تاع الجيماجي تاع لي لا بوين كون داروا بروفومون على الاسوار تاع علي لا بوين تصرا يعني فيلم اكسترا اوردينار باللي صحابه اللي كانوا معاه اللي لا يعرفوا كاع يعرفوا. L'Occident est hors course, il est dépassé par les événements. La bataille, la vraie, se déroule sous les joutes des élites musulmanes, c'est-à-dire entre nous deux et les gourous. L'Occident est hors course, il est dépassé par les événements. La bataille, la vraie, se déroule sous les joutes des élites musulmanes, c'est-à-dire entre nous deux et les gourous. Les gourous sont les chefs T'as les clans.
ايه لي كلون هذوك تاع اللي يديروها كيف اسمهم تاع الهند ولا الكنغورو. نون نون اسمع ايه شفت التلفزيون تاع نعطيه كنغورو ايوا وعلي بالحاج علي بالحاج شنو با انغورو كنغورو كي يهضر يدي كاع السلعه سيتو de la tribu. C'est initié في الوسمة c'est initié في البوليتيك. Alors واش يقول لك ça se passe entre ça se passe entre les élites musulmanes. Les problèmes اللي كان في الاسلام قويين ديجا اللي راهو ظاهر على السطح استنى انت سني وانت شيعي ومن بعد الاخر انت كذا وانت كذا وانت كذا انت يقول لك ça se passe entre les élites musulmanes c'est-à-dire باش هذوك يسقموا رواحهم اللي فاهمين et les gourous هذوك c'est-à-dire c'est des extrémistes ما يحوس غير على الطريق نتاعو هو هذيك برك لي راديكو با لي راديكو ليبر معلم قولوا ماتر بونسي ماتر بونسي المعلم entre ça et entre la race aryenne. Les gourous étaient vénérés comme des dieux. Oui, alors aussi des goulous entre la race aryenne et la race aryenne. كتبها هكا c'est des transcriptions entre la race aryenne et la race aryenne. واش نقولوا له c'est faux, tu le sais bien. Aujourd'hui ça se passe chez nous, les musulmans sont avec celui qui portera le plus loin possible leur voix. Ils se fichent qu'ils soient terroristes ou artistes ou imposteurs ou juste une obscure éminence ou une éminence grise. Ils ont besoin d'un mythe, d'une idole. C'est-à-dire comment peut-on retourner sa veste du jour au lendemain? Je n'ai pas retourné ma veste. Je me suis seulement rendu compte que je la portais à l'envers. عدلتها. Parce que l'autre, c'était une insulte. Oui. السرب كاموفلي. واش قال له tu l'as porté à l'endroit. جلال. C'est ce que je croyais. Je me trompais. بعد هنا c'est autre chose. يقولوا l'Occident n'est pas moderne. Il est riche. شوف الفرق اللي يديروا. L'Occident n'est pas moderne. Il est riche. Les barbares, c'est-à-dire nous, les barbares ne sont pas barbares. Ils sont pauvres. هنا واش يدير؟ La comparaison entre les deux civilisations, entre le pauvre et le riche. Ce n'est pas une question de modernité. Ça intellectuel. هذا ذاك اللي كان في l'Europe. يقولوا l'impérialisme intellectuel qui me snobait moi l'érudit parce que كي دار ما ولاش يعيطوا له في لي بلاطو. L'impérialisme intellectuel qui me snobait moi un érudit. Je n'étais bon qu'à risquer ma peau sur les plateaux de télé en condamnant les miens. Mes traditions sur les plateaux de télé en condamnant les miens, mes traditions, ma religion, mes proches, pas un tison. Je suis une lame à double tranchant. Ils m'ont émoussé d'un côté, il me reste l'autre pour les étriper. Un tison, حركوا به النيران. قال لك لا je suis une lame à double tranchant. منا صي
حفاوني من الجهه الاخرى انا اللي جاو بحالك يا بوبا. بور لي زيتريبي نسلخهم بها. عنده هو ما يقول هذه اللي ما يقراش ياسمين خضروانه. ها اللي ما شافهاش. وقت تاعو سيدي مش لا 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 وعلى مصلصه اللي ما قراش. خلينا حمير هذاك حمار اش تيقول له. سي بور سا اللي قلت لك كاين ان ديالوغ اونتر دو نيفو عالي. لوكسيدون اي دوفوني سينيل. اسمع مليح هذا ذاك اللي كان في لوروب صاي طرطق دروك يقول له il ne valent plus grand chose pour moi non plus désormais le taux de change qu'il m'imposait n'a plus cours. Je suis ma propre unité de mesure, ma propre bourse, mon propre dictionnaire. J'ai décidé de tout revoir depuis le début, de tout redéfinir, d'imposer mes vérités à moi. نعاود كلش. فاش توير كومونس. Oui. بعد يزيد يقول لك شوف nous avons les moyens de notre insurrection. هنايا يهدر en tant qu'arabe c'est-à-dire guerre. Nous avons les moyens de notre insurrection. L'Occident n'est qu'une grossière supercherie, un mensonge raffiné, la fausseté dans toute sa coquetterie. J'ai décidé de soulever sa robe d'apparat pour regarder si ses dessous sont aussi abondants que ses attributs. هذا عنده كسر. بغى يعريه. اسمع هذه كتبها. Une seconde. كيفاه؟ l'envoyer avec un de pour qu'il ها درك نلحقوا ليها. هذه اللي قلت لنا هذا لا فراز تالية. جينا في الميلي نتاع الكتاب ولا مطرح ولا. Non, nous sommes vers la fin. شوف واش قلت لك الهي لي زيتاب كاين ليتاب تاع لو بتي فيلاج بعد نلحقوا لبيروت لا استغفر الله بغداد سي لاكيريه الحرب الدعوه وكسترا وكاع من بعد هذاك لو هيرو هذاك واش يديروا له يهربوه مستحقينه راكم من بعد نقول لك علاه مستحقينه يهربوه تضحك يهربوه يدوه لعمان يفوتوا من عمان باش يفوتوا على البيروت في بيروت رانا فيها راكم نقول لك اش يديروا به من بعد. Oui, l'Occident n'est qu'une grossière supercherie, un mensonge raffiné, la fausseté dans toute sa coquetterie. J'ai décidé de soulever sa robe d'apparat pour regarder si ses dessous sont aussi abondants que ses attributs. يعني l'Occident fait rire la couverture, le vernis. Voilà. Il continue, il dit fini le temps où il s'amusait à définir le monde comme lui semblait. Il appelait les autochtones indigènes et un homme libre sauvage. Il faisait et défaisait les mythologies selon leur plaisir. Un homme libre, non, c'est un sauvage. Les autochtones, non. Hadouk, c'est des indigènes. Les peuples offensés ont recouvré l'usage de la parole. Ils ont leur mot à dire. Et c'est exactement ce que disent nos canons. بركانا يعني راكنا نهضروا بالمدافع هنا il rejoint الاخر مفدي زكريا في النشيد تاع القسم لم يصغى لنا لما نطقنا اما لم بدات رنت البارودي وزنها.
les Occidentaux, ils persistent à cracher sur ce que nous avons de meilleur. Toujours. Ils seront obligés de composer avec ce que nous avons de pire. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai. قال لك الاسلام تاعكم ماشي مليح كنت ضربت صغير كاع كميه خرجوا لهم الصغار تاع التيروريزم ولا يخطف له واحد اللي اوبليجي باه يواسي معاه ينيغوسي معاه وشحال نعطي لك باه تطلقوا وشحال كذا وشحال كذا وشحال نعطي لهم شحال نعطي لك كذا وشحال نعطي لك كذا. Ne compare pas ceci à cela. Non monsieur. شوف لو كان حتى تزيد تقول لي حماس